হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হুম। বাড়ির যে কাজ দেওয়া ছিল, বাড়ির কাজ তো সবাই করে পাঠাওনি। স্যার আমি ওই কাজগুলো করার সময় পাইনি। আমি স্যার পাঠাবো একবারে সবগুলো কাজ চার আচ্ছা, পাঁচ দিনের মধ্যে। আমি একটু বলে দিচ্ছি কিরকম ভাবে করতে হবে। এই বাক্যগুলো একটু কঠিন আছে তো। এই স্যার কাজটা আমি আজ স্যার আমি একজন পাঠ আমি হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলাম, আমরা হ্যাঁ, আরেকবার কি হ্যাঁ। পাঠাবো না হুম। না কি বলবো? কিরকম কাজ বাক্যগুলো আছে? আমার কথা একটু হ্যাঁ স্যার। আমার কথাটা কি ডবল ডবল শোনা যাচ্ছে? आं महोदय स्पष्टरूपेण न शृणोमि। शब्दस्य कर्तनं भवति। স্পষ্টতया না, এবং সম্প্রতি ভবতি। इदानीं स्पष्टरूपेण श्रूयते। आम्, अस्तु तर्हि। अस्माकं सप्तवाक्यानि आसन्, एकया कृतमस्ति। सर्वं समीचीनं नास्ति, तथापि अहम् अद्य एतत् न करोमि वस्तुतः। कथं करणीयमिति सामान्यतया अहं ज्ञापयामि केवलम्। अतः परं युष्माभिरेव कर्तव्यं भवति एतत्। तत् प्रथमं वाक्यमस्ति, যুদ্ধ আসে নিয়ে যায় সব অট্টহাসি করে। अत्र तात्पर्यम् एतादृशस्थले मया उक्तमस्ति, किं तात्पर्यं किमस्ति इति द्रष्टव्यम्। अतः ततः परं पूर्वमेव वाक्यं कृतमस्ति इति तु द्रष्टव्यमेव, तथापि तत्र तात्पर्यं स्वीकार्यमस्ति। पश्यतु, अत्र युद्धसे नीयते। तर्हि एतदेकं वाक्यं भवति। तत्र किमुच्यते? युद्धम् आगत्य सर्वं स कथं स्वीकृत्य गच्छति इति चेत् अट्टहासि करे। न तर्हि अत्र श्रूयते महोदय, न युद्ध श्रूयते। যুদ্ধ এখন করতে হবে না, এখন এবার এই বাক্যটা করতে হবে না। যুদ্ধ হচ্ছে এখানে কর্তা, নিতে হবে। স্যার শোনা যাচ্ছে না কিছু ভালো শোনা করে। যাচ্ছে না স্যার। महोदय किमपि न श्रूयते। ও एवं सम्प्रति श्रूयते किम् अधुना? आमां। स्पष्टतया श्रूयते? आं महोदय, हम्म। स्पष्टतया श्रूयते। अस्तु, इतः परं स्पष्टतया श्रूयते मन्ये। आमां। पश्यतु, तर्हि प्रथमं वाक्यं यदस्ति तत्र तद्वाक्यं सरलमेव अस्ति, तत्र तथा काठिन्यं नास्ति, अतः तत् कर्तुं शक्यते। द्वितीयं यद् वाक्यमस्ति तत् पश्यतु। আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না। अत्र पश्यतु, सतिसप्तम्याः व्यवहारः भवति। अत्र अहम् इति कर्ता, आमि नाम अहं कर्ता, तस्य विशेषणमस्ति विशेषणमस्ति,                                                                                                               विशेषणमस्ति इति द्वयं विशेषणमस्ति।
अवगतम्? ततः परं पश्यतु एकं भिन्नं वाक्यं भवति वस्तुतः সেই দিন হব শান্ত যবে अस्तु अत्र सतिसप्तम्याः व्यवहारः भवति तर्हि महोदय सतिसप्तम्याः इदः वदामि मम किं प्रमादः भवान् शुद्धं करोति उच्यताम् मम प्रमादः भवान् शुद्धं आम् करोति प्रमादः प्रमादः सम्प्रति नोच्यते प्रमादः सम्प्रति नोच्यते एतत् परस्मिन् सप्ताहे भवति यतोहि भवत्या एव कार्यं कृतमस्ति अन्याभिः कार्यं न कृतम् अतः कथं कर्तव्यम् इति अहम् एकवारं वदामि ततः परं कृत्वा आनयन्तु ततः परम् अहं कस्य कुत्र प्रमादः कः दोषः इति कथयामि भवत्या तथा प्रमादः न आचरितः परन्तु शब्दचयनं सम्यक् नास्ति अपि च बङ्गभाषायां ये शब्दाः सन्ति तानेव व्यवहृत्य वाक्यरचनां कृतवती यथा क्रन्दन रोलः इति एतत् संस्कृते नास्ति तर्हि रोलः इत्यस्य किं तात्पर्यं तद् द्रष्टव्यमस्ति तर्हि तत् क्रन्दन तात्पर्यं स्वीकृत्य तथा शब्दचयनं करणीयम् क्रन्दनध्वनिः भवति वा एवम् एवम् एवं सत्यं क्रन्दनध्वनिः अस्तु हम्म। वादयति इत्यत्र नादयति भवति वा किं वाक्यमस्ति क्रन्द रोल आकाशे बातासे ध्वनिवेना ध्वनिवेन ध्वनिवेना इत्यस्य कः अर्थः किं तात्पर्यमस्ति আকাশে বাতাসে হবে না तो सतिसप्तम्या अस्मिन् वाक्ये सतिसप्तम्याः व्यवहारः कर्तव्यः यदा तदा इति नास्ति एतत् विचिन्त्य पुनः एकवारं करोतु इदं वाक्यं विचिन्त्य पुनः एकवारं करोतु अस्तु अस्तु वाक्यं यद् दीयते तद् गृहे स्वयं न क्रियते चेत् लाभः नास्ति अत्र आगत्य मया उच्यते तत्र महान् लाभः न भवति अतः स्वयं इत्थं भवत्या यत् कृतं तत् साधु अस्ति कथञ्चिदपि भवतु नाम कृत्वा आगन्तव्यं न क्रियते चेत् गृहकार्यं न क्रियते चेत् लाभः नास्ति मया कदाचित् उक्तमस्ति मन्ये यत् तत्र प्रथमदिवसे उक्तमासीत् खलु आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्य स्वमेधया इति उक्तमासीत् मनसि अस्ति किम् आं महोदय संस्कृतेन पाठयामि इति असौकर्यं न भवति खलु कस्याः अपि न महोदय एवं तर्हि तत्र श्लोकः आसीत् आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण तु इति कश्चित् श्लोकः अस्ति विद्याग्रहणं कस्मात् कियत् अंशः भवति इति विषये इयं कारिका अस्ति तत्र उच्यते यत् विद्यायाः प्रतिशतं 100% यदि विद्या स्वीक्रियते तर्हि तत्र 25% आचार्यात् भवति पुनः द्वितीय 25% यदस्ति तत् यः अध्येता अस्ति शिष्यः अस्ति सः स्वमेधया स्वबुद्ध्या जानाति प्राप्नोति गृह्णाति अन्तिमं तृतीय अंशः यः अस्ति 25% तत् स्वब्रह्मचारिभ्यः आलोचनया नाम मित्रैः सह यदा विद्यायाः चर्चा भवति तदा भवति अन्तिमं यत् 25% अस्ति तत् कालेन भवति अस्तु तत्र मुख्यमस्ति किं शिष्यस्य मेधा मुख्या अस्ति परन्तु तथा तदपेक्षया अपि पादं स ब्रह्मचारिभ्यः इत्यंशः मुख्यः अस्ति पादं स ब्रह्मचारिभ्यः इत्यस्य किं तात्पर्यमस्ति तत् विद्यायाः नाम यद् गृहीतमस्ति तस्य आलोचना भवति अभ्यासः भवति इति अभ्यासः एव मुख्यः अस्ति पादं शिष्यः स्वमेधया गृह्णाति यद्
अपि च आचार्यात् यत् आदत्ते तद्वयमपि वर्गे एव सम्भवति। तर्हि वर्गे एव 50% विद्याग्रहणं भवति। अन्तिम तृतीय अंशः यः 25% अस्ति तद् गृहे गत्वा पठनेन अपि च स्वब्रह्मचारिभ्यः आलोचनया सिद्ध्यति। तत्र स्वब्रह्मचारिभ्यः आलोचना अपि च गृहं गत्वा अध्ययनं स्वयं अभ्यासः सः अंशः अधिकतया मुख्यः अस्ति। यतोहि आचार्यात् पादम् आदत्ते आचार्यात् पादग्रहणं पादपर्यन्तं 25% ग्रहणं भवति चेदपि शिष्यः स्वमेधया 25% गृह्णाति चेदपि यदि गृहं गत्वा अभ्यासः न भवति अपि च आलोचना न भवति तर्हि प्रथमयोः अंशयोः कोऽपि लाभः नास्ति। किमुक्तम् अवगतम्? आं महोदय। किमुक्तमिति मया एतावत् यदुक्तं तद् वङ्गभाषया कयापि वक्तुं शक्यते? आं महोदय। उच्यताम्। মানে 100% শিক্ষা গ্রহণ তখনই সম্ভব যখন গুরুর বাক্য শোনা হবে, গুরুর থেকে নেওয়া হবে বিদ্যা, हम्म। প্লাস তার 25% गुरोः ওখানে হলো, गुरोः তারপর कति प्रतिशतम्? आम् 25। उच्यताम्। আর হচ্ছে নিজের মেধা থেকে অর্জন করবে বিদ্যার্থী বিদ্যা। हम्म। আর তারপর হচ্ছে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা हम्म। 25%, তাহলে 75%। আর হচ্ছে লাস্টেরটা কি বলেন স্যার? पादं कालक्रमेण तु আর এটা হচ্ছে कालक्रमेण। কালক্রমে এটা হবে 25% হবে। हम्म। हम्म। এখানে এই চারটা যে বিদ্যা গ্রহণ তার মধ্যে কোনটা মুখ্য? গুরুর থেকে বিদ্যা গ্রহণটা মুখ্য, গুরুর বাক্য শোনা, গুরু যা বলবে না, তাই করা। গুরুর বাক্য মেধা শোনাটা মেধা মুখ্য নয়। মেধা মেধা না না, মেধাটাও মুখ্য নয়। তৃতীয় অংশটা যেটা বাড়িতে আলোচনার গিয়ে দ্বারা। পড়াশোনা করা অথবা নিজের সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করা, এটা হচ্ছে মুখ্য। কারণ প্রথম যেটা গুরুর মুখ থেকে শোনা আর নিজের মেধাতে বোঝা, সেটা হচ্ছে কি, সেটা ক্লাসরুমেই হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ক্লাসরুমে হয়ে যাবে। তারপরে তুমি গিয়ে বাড়িতে পড়বে সেটা, আর নিজের যে সহপাঠী তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে, সেটা হচ্ছে পাদম সব ব্রহ্মচারীভ্য এই অংশের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে। এরপরে দেখো, তুমি গুরুর কাছ থেকে 25% গ্রহণ করে নিলে, নিজের বুদ্ধির দ্বারাও 25% গ্রহণ করে নিলে, তোমার 50% বিদ্যা গ্রহণ হয়ে গেল ক্লাসে। কিন্তু ওই ক্লাসে যে বিদ্যা গ্রহণটা তুমি করলে, সেটা যদি আবার পরে আলোচনা না করো অথবা পরে যদি না আবার অধ্যয়ন করো, তাহলে কিন্তু তোমার যে এই 50%টা গ্রহণ করেছিলে সেটা আর কোনো কাজে আসবে না, সেটা আস্তে আস্তে ভুলে যাবে। এই জন্য এই অংশটা হচ্ছে মুখ্য, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে নিজে গিয়ে পরে আলোচনা করতে হবে, নিজে গিয়ে পড়তে হবে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এখানেও সেরকম, আমি যা পড়াচ্ছি তার 25% নিজেরা নিয়ে নিলে, নিজের বুদ্ধি থেকেও 25% নিয়ে নিলে, কিন্তু বাড়ির কাজটা করলে না, তাহলে কিন্তু এই দুটো বৃথা হয়ে গেল। ক্লাসটা যে করলে সেই ক্লাসটাই বৃথা হয়ে গেল। স্যার বাড়ির কাজটা করব 4-5 দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবো আপনাকে। হ্যাঁ, তো তোমাদের ওরকম আগের ভাবে দিন বাড়ির কাজটা যতই ভুল হোক, বাড়ির কাজটা করলে তাহলে এটা কিছু লাভ হলো আর কি। ঠিক আছে, তাহলে পরের দিন এটা সবাই করে নিয়ে আসতে হবে এটা, তারপরে আমি আবার আলোচনা করব। প্রথমে আগের দিন তো বাক্যটাকে ছিলাম না, ওই জন্য কাজটা করা হয়নি। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, এবারে করে আনলেই হচ্ছে। আমরা আজকে গল্পটা অনেকদিন ধরে পড়া হচ্ছে না, তাহলে গল্পটা পড়বো আজকে একটু। হিতোপদেশ আমরা যেটা পড়ছিলাম, ঠিক আছে, আলোচনা করে করে পড়তে হবে।
এখন ওরকম ভাবে তো বুকে পড়ানো হয়, ঠিক আছে। প্রথমে বাক্যগুলো আর কি ভেঙে ভেঙে দেখতে হবে কিরকম বাক্যটা আছে, বাক্যটাকে বুঝতে হবে, তাহলেই কিন্তু বাক্যগুলো সব সহজ আছে, কিন্তু এটা গদ্যের মানে পদ্যের আকারে লেখা আছে, কবির লাইন বলে একটু মানে কঠিন মনে হচ্ছে, কিন্তু দেখতে গেলে বাক্যগুলো সহজ আছে। বিশেষণ তো আছে, যেমন এই দ্বিতীয় বাক্যটা, আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত। এখানে আমি আছে, বিদ্রোহী, তার বিশেষণ কি আছে, কোনটা বিশেষ্য, সেটা জানতে পারলেই কাজ শেষ। তাহলে বাক্যটাকে একটু মন দিয়ে ভাবতে হবে যে কি বলতে চেয়েছে, সেই অনুযায়ী একটু শব্দ চয়ন করে বাক্য রচনা করতে হবে। আমি তো এটা বললাম না ক্রন্দন রোল, এটা কি আমি বললাম যে কি হবে, আমি বললাম এখানে একটু ভুল আছে, শব্দ চয়নটা অন্যরকম করতে হবে, তাহলে নিজেরাই পারলে। ঠিক তেমনই ও নিজেরাই পারবে। ঠিক আছে, বাকি বাক্যগুলো আর আজ বলছি না, আমরা টেক্সটটা পড়তে শুরু করছি, ঠিক আছে। হুম, শোনা যাচ্ছে তো? তো আমাদের আহ, अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थंच चिंतये गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। এই তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত, এই তৃতীয় শ্লোকম यावत् जातमासीत् अभवत्। अत्र कश्चित् विशिष्ट प्रयोगः प्राप्तः अस्माभिः। अत्र कश्चित् विशिष्ट प्रयोगः प्राप्तः, दृश्यते तत्?
सर दृश्यते। एवं यदा अंगवाचक शब्दः भवति तत्र एवं कर्मत्वात् द्वितीय प्रायेण न भवति, प्रयोग बाहुल्यात् अस्य अत्र एवं नियमः अस्ति। केशेषु गृहीतः, केशं गृहीतः इति स्यात् वस्तुतः, किन्तु केशेषु इति सप्तमी विभक्तिः भवति। एवं हस्ते गृहीत्वा आनय, कंठे गृहीत्वा आनय, शिखायां गृहीत्वा आनय एवं प्रयोगः भवति। अतः प्राण्यंगवाचक शब्दः भवति चेत् तत्र एवं सप्तमी विभक्तिः भवति। ग्रहण विषये, ग्रहण विषये अन्यत्र नास्ति, ग्रहण विषये सप्तमी भवति। तत्र कश्चित् नियमः अस्ति इति मया सम्यक्तया न ज्ञायते, परन्तु प्रयोगे इत्थमस्ति। कारक प्रकरणे इत्थं कश्चिदपि नियमः नास्ति वस्तुतः। अत्र केशेषु मृत्युना केशेषु गृहीतः इव मृत्युना धर्ममाचरति। एवं अत्र कश्चित् विशिष्ट प्रयोगः अस्ति। अस्तु, चतुर्थः श्लोकः अस्ति सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वादनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यम् आहुरनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा इति श्लोकः अस्ति। सन्धिच्छेदः कथमस्ति? सर्वद्रव्येषु विद्या एव द्रव्यम् आहुः अनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा। तर्हि दीपान्विता इति काचित् अस्ति, उच्यताम् अत्र कस्मिन् पदे का विभक्तिः अस्ति इति उच्यताम्। यथा सर्वद्रव्येषु इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी एकवचनं, सप्तमी एकवचनं, बहुवचनं। आम्, सप्तमी बहुवचनं। ततः परं पदमस्ति विद्या, तत्र का विभक्तिः अस्ति? उच्यताम् एकवचनं। ततः परम् एकं पदमस्ति एव, एव इति अव्ययम्, अव्ययमस्ति। आम्, ततः परमस्ति द्रव्यम्, द्रव्यमिति एकवचनम्। आम्, विभक्तिः द्वितीयविभक्ति। आम्, द्वितीयैकवचनं। ततः परम् आहुः अस्ति, आहुः, आहुः इति क्रियापदम्। क्रियापदम्। आम्, कस्मिन् पुरुषे कः धातुः अस्ति? ब्रूहि व्यक्तायां वाचि इति धातुः अस्ति। ब्रवीति इति भवति, तत्र लिटि आहुः, आहतुः एवं आहतुः आहुः लिट् लकारे भवति, आहुः इति रूपम्। ततः परम् अनुत्तमम्, अनुत्तमम् इति अनुत्तमम् इति उच्यताम्। द्वितीयविभक्ति। आम्, द्वितीयैकवचनम्। आहार्यत्वादिति पंचमी विभक्ति। एवं अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् इत्यपि पंचम्येकवचनान्तं। च इति अव्ययं, सर्वदा इत्यपि अव्ययम्। अस्तु, तर्हि पश्यतु, सर्वद्रव्येषु विद्या एव अत्र सन्धिः अस्ति। एवं
अकारात् परम यत्र एकारः ऐकारः ओकारः भवति तत्र मध्ये एवं ऐकारः औकारश्च भवति। अवगतं? तर्हि विद्या एव इति आसीत्, तद् विद्या एव विद्यैव ऐकारः जातः। द्रव्यम् आहुः अनुत्तमम्। अनुत्तमम् इति एतत् द्रव्यम् इत्यत्र विशेषणमस्ति। अनुत्तमं द्रव्यम् आहुः। अहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अपि च अक्षयत्वात् एते त्रयः हेतवः। हेतुः अवगतम्? हेतुः अस्ति। तर्हि सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमं द्रव्यम् आहुः। कुतः इति चेत् तत्र कारणं किम् इत्यतः कारणं दर्शयति अहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा इति श्लोकस्य सामान्यः अन्वयः भवति। एवं सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमं द्रव्यम् आहुः। कुतः अहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा। तर्हि वाक्यम् एकं वाक्यं भवति चेत् कथं लेख्यमस्ति? सर्वदा अहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमं द्रव्यम् आहुः इति एकं वाक्यं भवति, पूर्णं वाक्यम्। आदौ हेतोः लेखनम् आदौ भवति। अहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमं द्रव्यम् आहुः। कः अर्थः इति परम् उच्यते। अत्र पश्यतु, सर्वद्रव्येषु इत्यत्र सप्तमी अस्ति। अत्र सप्तमी कथं भवति इति चेत् कोऽपि ज्ञायते अत्र सप्तमी कथमस्ति? निर्धारणे। एवं निर्धारणे अत्र सप्तमी अस्ति। निर्धारणं कुत्र भवति? तर्हि समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं भवति निर्धारणं। तत्र निर्धारणे सप्तमी षष्ठी विभक्ति च भवति। सप्तमी विभक्तिरपि भवति, षष्ठी अपि भवितुम् अर्हति। कथं? पश्यतु, अत्र एकं पात्रमस्ति, तत्र सर्वं द्रव्यमस्ति। एवं द्रव्यमस्ति, तत्र विद्यापि काचित् द्रव्यमस्ति। विद्यापि काचित् द्रव्यमस्ति। तर्हि अधुना लक्षणं किं कथमस्ति पश्यतु। समुदायात् इति द्रव्याणां समुदायः अस्ति। एतत् द्रव्याणां समुदायः नाम कुत्र निर्धारणे सप्तमी भवति इति चेत् समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणम् इति उच्यते। नाम समुदायात् कस्यचित् एकस्य पृथक्करणं। तत् पृथक्करणे किं प्रमाणम् इति चेत् जात्या पृथक्करणं भवितुमर्हति, संज्ञया पृथक्करणं भवितुमर्हति, गुणेन च पृथक्करणं भवितुमर्हति। अस्तु, अपि च क्रियया पृथक्करणं भवितुमर्हति। तर्हि जाति गुण क्रियया समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं भवति निर्धारणम् इति लिख्यतं। लिखन्तु सर्वे। স্যার আমাদের ক্লাস আছে, আমরা কি লিভ করতে পারি 2 দিন? আপনি আচ্ছা, একটু ক্লাস পেপারটা পাঠিয়ে দিলে খুব সুবিধা হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আসতে পারবো। তাহলে এটা লিখে নাও সবাই। जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं
जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणम्। लिखा है चेसवा जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणम् लिखितम्। एवं निर्धारणे गम्यमाने समुदायवाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्ति अपि च सप्तमी विभक्ति भवति। एतदपि लिखित्वा स्थापयन्तु। एवं निर्धारणे गम्यमाने समुदायवाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्ति अपि च सप्तमी विभक्ति भवति। निर्धारणं नाम तत्र कश्चित् समुदायः स्यात्, तस्मात् समुदायात् कस्यचित् एकदेशस्य पृथक्करणं भवति। तत् पृथक्करणं केन भवति इति चेत् जात्या गुणेन क्रियया संज्ञया च। तर्हि तादृश समुदायवाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्ति अपि च सप्तमी विभक्ति भवति। एवं अत्र किं भवति, एतत् समुदायवाचकं प्रातिपदिकम् अस्ति किं सर्वद्रव्यं, द्रव्य समुदायवाचकम् अस्ति किं सर्वद्रव्यम् इति प्रातिपदिकम्। तेषु सर्वद्रव्येषु विद्यानामकं द्रव्यं पृथक् क्रियते। कुतः पृथक् क्रियते इति चेत् गुणेन, अनुत्तममिति तत्र कश्चित् गुणः अस्ति इति गुणेन विद्यायाः पृथक्करणं भवति। तस्मात् समुदायवाचक प्रातिपदिकम् अस्ति सर्वद्रव्य प्रातिपदिकं, तत्र सप्तमी भवति सर्वद्रव्येषु इति भवति। अत्र विद्यायाः पृथक्करणं भवति। केन इति चेत् गुणेन। गुणेन विद्यायाः पृथक्करणं भवति, अतः अत्र सप्तमी भवति। एवं अन्यत्रापि अस्ति, यथा उच्यते गोषु गवाम्बा कृष्णा बहुक्षीरा। अत्र बहुक्षीरत्वं कृष्णा इति काचित् जातिः अस्ति। कृष्णा इति काचित् गोजातिः अस्ति। यदा हॉल्स्टीन् इति भवति, एतत् सर्वं गो जातयः। हॉल्स्टीन् इति गो प्रजाति अस्ति, अपि च कृष्णा इति गो प्रजाति अस्ति काचित्। जार्सी इति काचित् प्रजाति अस्ति। एवं तत्र ये गोव्यक्त संपूर्ण गावः सन्ति, तत्र काचित् अस्ति कृष्णा, काचित् अस्ति हॉल्स्टीन्। एवं तत्र कृष्णा गौः अधिकं दुग्धं ददाति, तस्याः दुग्धेषु क्षीरम् अधिकं तिष्ठति। क्षीरम् इत्युक्ते अधुना यत् तद् भवति खलु, तत्र फैट्, दुग्धे कियत् फैट् अस्ति इति अधुना द्रष्टुं शक्यते। लैक्टोमीटर् इति अस्ति, तेन दुग्धे कियत् फैट् अस्ति इति तद् द्रष्टुं शक्यते। तद् कृष्णा गोः दुग्धे फैट् अधिकं भवति इत्यतः उच्यते कि किं गोषु गवाम्बा कृष्णा बहुक्षीरा। तस्याः दुग्धे क्षीर परिमाणम् अधिकं तिष्ठति इति। इत्यतः तत्र कृष्णा इति काचित् जातिः अस्ति, अतः जात्या गोसमुदायात् कृष्णा गोः पृथक्करणं भवति।
इत्यतः गो समुदायवाचकात् प्रातिपदिकात् गो इति प्रातिपदिकात् किं भवति सप्तमी विभक्ति भवति गोषु गवाम्बा कृष्णा बहु क्षीरा एवं भवति। एवं अन्यत्रापि उदाहरणम् अस्ति। तर्हि यत्र निर्धारणं भवति यस्मात् निर्धारणं क्रियते तादृशवाचकात् प्रातिपदिकात् तत्वाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी अपि च षष्ठी विभक्ति भवति। यथा छात्रेषु मैत्रः पटुः, छात्रेषु मैत्रः पटुः, तत्र सर्वेपि छात्राः, तत्र मैत्रः कश्चित् छात्रः, छात्रसमुदायात् मैत्रस्य पृथक्करणं भवति कथं? तर्हि गुणेन, पटुता इति गुणः, कश्चित् गुणः, तेन पृथक्करणं भवति। अतः छात्रवाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी षष्ठी विभक्ति च भवति। तेन छात्रेषु छात्राणां वा मैत्रः पटुः एवं प्रयोगः भवति। अवगतम्? अतः अत्रापि उच्यते सर्वद्रव्येषु विद्या एव द्रव्यम्। सर्वद्रव्येषु विद्या एव द्रव्यम्। तत् कीदृशं द्रव्यम् इति चेत् अनुत्तमं द्रव्यम्। अनुत्तमम् इत्यस्य कः अर्थः? न विद्यते उत्तमं यस्मात्, न विद्यते उत्तमं यस्मात्। नाम यस्मात् उत्तमं नास्ति एव, तादृशी भवति विद्या, तद् अनुत्तमं द्रव्यम्। यस्मात् द्रव्यात् उत्तमं द्रव्यं नास्ति एव तद् भवति अनुत्तमं द्रव्यम्। यथा उच्यते दुर्मूल्यम्, अमूल्यम्, अमूल्यरतन् इति उच्यते खलु। तर्हि तस्य मूल्यं नास्ति इति नास्ति इति इत्यर्थः न, परन्तु तदपेक्षया अधिकं मूल्यं नास्ति इति तात्पर्यम्। तद्वत् अनुत्तमं द्रव्यं न विद्यते उत्तमं यस्मात् तत् अनुत्तमं। बहुव्रीहि समासः अस्ति। तादृशी अनुत्तमं द्रव्यं भवति किं? विद्या। सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमं द्रव्यम् आहुः इति केचित् आहुः पण्डिताः इत्यर्थः। पण्डिताः किम् आहुः? तर्हि सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमं द्रव्यम् इति आहुः। कुतः ते एवम् उक्तवन्तः, एवं कथयन्ति इति चेत् अहार्यत्वात्। अहार्यत्वात् ह्री धातुः अस्ति, ह्री स्तेये चोर्ये, न हार्यः अहार्यः, न हार्यः अहार्यः, अहार्यस्य भावः अहार्यत्वं, तस्मात् अहार्यत्वात्। हेतुवाचकात् प्रातिपदिकात् सदैव पंचमी विभक्ति भवति। अतः पर्वतो वन्यमान् धूमात् इत्यत्रापि धूमात् इति पंचमी अस्ति। एवं अत्र हेतुः अस्ति सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमं द्रव्यं। तत्र कः हेतुः इति चेत् अहार्यत्वत्। यतोहि विद्या अहार्या भवति, विद्या हर्तुं न शक्यते, चोरयितुं न शक्यते। अतः यतोहि विद्या अहार्या, अतः विद्यायाः अहार्यत्वात् विद्या एव सर्वद्रव्येषु अनुत्तमं द्रव्यम्। अहार्यत्वात् अनर्घत्वात्। अर्घः नाम मूल्यम्। एवं न विद्यते मूल्यम् यस्मात् इति अनर्घः, तस्य भावः अनर्घत्वं, तस्मात् अनर्घत्वात् नाम दुर्मूल्यत्वात्। यतोहि विद्यायाः मूल्यं कियत् अस्ति इति परिमितुं न शक्यते, परिमातुं न शक्यते। अतः विद्या दुर्मूल्या भवति, अमूल्या भवति। अतः अनर्घत्वात् इति उच्यते। अपि च किम् उच्यते? अक्षयत्वात्। अपि च विद्या क्षया न भवति, क्षयशीला न भवति, अपि तु अक्षयत्वात् अक्षयी भवति, अक्षया भवति। अतः अक्षयत्वात् विद्या सर्वद्रव्येषु अनुत्तमम् इति। यः सन्तरणं जानाति, एकवारं ज्ञातवान्, ततः परं 6 मासं यावत् सः सन्तरणं न करोति चेदपि जलमध्ये यदा पतति तदा एव सः सन्तरणं करोति। अतः सन्तरणविद्या नाम विद्या
विद्यायाः क्षयं न भवति। कदाचित् भवति, कथं भवति, यत्र सञ्चयात् तस्य क्षयं भवति। सा विद्या भिन्ना अस्ति, परन्तु अधिकतया दृश्यते किम्, अक्षया विद्या, विद्यायाः क्षयं न भवति। अतः अक्षयत्वात् सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमं द्रव्यमस्ति। अन्यानि यानि द्रव्याणि सन्ति तानि द्रव्याणि चोरयितुं शक्यते, तेषां किञ्चित् मूल्यमस्ति, अपि च क्षयम् अपि तस्य द्रव्यस्य क्षयमपि भवति। परन्तु विद्या इत्थं द्रव्यमस्ति यस्याः चोरयितुं न शक्यते, यस्याः चौर्यं न भवति, तत् अमूल्यमस्ति, अपि च तस्याः क्षयमपि न भवति। अतः अहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तमं द्रव्यमाहुः इति श्लोकार्थः। अवगतम्? महोदय अनुत्तमम् एकवारं वदतु। किम्? अनुत्तमं शब्दस्य व्यवहारः अनुत्तमम् इत्यस्य अर्थः न विद्यते उत्तमं यस्मात् द्रव्यात् उत्तमं द्रव्यं नास्ति एव। यस्मात् द्रव्यात् अन्यत् किमपि उत्तमं द्रव्यं नास्ति तत् अनुत्तमं द्रव्यम् एवम् उच्यतम्। इतः परमस्ति संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरं सरित् समुद्रमिव दुर्धर्षं नृपं भाग्यमतः परम्। संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरं सरित् समुद्रमिव दुर्धर्षं नृपं भाग्यमतः परम्। किमुच्यते अत्र? कथं सन्धिच्छेदः इति पश्यतु। संयोजयति विद्या एव नीचगा अपि नरं सरित् समुद्रम इव दुर्धर्षं नृपं भाग्यम अतः परम्। तर्हि सुपर्ण इति अस्ति काचित्, अत्र उच्यतां संयोजयति इति किम् अस्ति? अत्र का विभक्ति अस्ति? এটা লটে আছে, প্রথম পুরুষ একবচন, নিজ প্রত্যয় আছে। विद्या इति संस्कृतेन उच्यतम्। ও প্রথম বিভক্তি विद्या इत्यत्र का विभक्तिः? इत्यत्र प्रथम विभक्ति अस्ति। विद्या इति प्रथमैकवचनान्तम्, एव इति अव्ययम्, नीचका इति प्रथमैकवचनान्तम्, अपि इति अव्ययम्, नरम् इति नरमिति द्वितीयैकवचनम्, सरित् इति प्रथमान्तम्, समुद्रम् इति द्वितीयान्तम्, इव इति अव्ययम्, समुद्रम् इति द्वितीयैकवचनान्तम्, इव इति अव्ययम्, दुर्धर्षम् इति द्वितीयैकवचनान्तम्, नृपम् इति द्वितीयैकवचनान्तम्, भाग्यम् इति द्वितीयैकवचनान्तम्, अतः इति अव्ययम्, परम् इति अव्ययम्। एवं संयोजयति इति क्रियापदमस्ति उक्तम्। अत्र कर्ता अस्ति विद्या, कर्त्री अस्ति विद्या, तस्याः विशेषणमस्ति नीचका।
अपरः एकाकर्ता एकाकर्त्री अस्ति सरित्। अस्तु, तर्हि कथम् अन्वयः भवति? तर्हि नीचका अपि विद्या नरम नृपम संयोजयति। नीचका विद्या अपि नरम नृपम संयोजयति इति एकं वाक्यं। द्वितीयं भवति दुर्धर्षं सरित् इवो नाम यथा। तर्हि यथा इति आदौ भवति इव सरित् दुर्धर्षं समुद्रम संयोजयति। संयोजयति इति क्रियायाः अत्र वारद्वयम् अत्र आवृत्तिः भवति। तर्हि प्रथमं वाक्यं भवति एतद् भिन्नमेकं तत् भिन्नः अंशः अस्ति। अन्वयः कथमस्ति? अत्र नीचका विद्या अपि नरम नृपम संयोजयति यथा इव। इव नाम यथा सरित् दुर्धर्षं समुद्रम संयोजयति। अतः परम भाग्यम्। एवं अत्र अन्वयः भवति। अवगतम्? तर्हि किम् उच्यते अत्र? नीचका नाम नीचं गच्छति या सा नीचका। नीचं गच्छति इति नीचका। नीचं नाम नीचं जनम। नीचं नाम यः अधमः जनः। अधमः जनः यदि विद्यां प्राप्नोति, नाम विद्या यदि अधमं जनं गच्छति, तर्हि सा विद्या नीचका विद्या इति उच्यते। अस्तु, तर्हि विद्या नीचका अपि नीचैः जनैः वशीकृता अपि इति तात्पर्यम्। नीचैः जनैः नाम अधमजनेनापि वशीकृता विद्या अपि किं करोति? नरम नृपम संयोजयति। सा विद्या नरम नृपम संयोजयति। तम नीचं जनमपि नृपम संयोजयति। नृपनिकटं नीत्वा गच्छति। यथा सरित्। सरित् नाम नदी। नदी किं करोति? दुर्धर्षं तृणादिकं। दुर्धर्षम् इति विशेषतः दुर्धर्षम् इति तत् पर्वते विद्यमानः कश्चित् तृणविशेषः। दुर्धर्षः नाम पर्वतादिषु विद्यमानः कश्चित् तृणविशेषः दुर्धर्षः इति उच्यते। यदा पर्वतात् नदी प्रवहति तदा तत्र मार्गे यानि तृणविशेषाः ये सन्ति, तृणं नाम किम्? अत्यन्तं निकृष्टं वस्तु। तत् तृणमपि किं करोति? समुद्रं प्रापयति। तद्वत् नीचका अपि विद्या नीचैः जनैः वशीकृता अपि विद्या नरम नृपम संयोजयति। नृपनिकटं नीत्वा गच्छति। अतः परम भाग्यम्। विद्या किं करोति? नृपं प्रति प्रापयति। ततः परं तस्य भाग्योदयः भवति। अतः परं तस्य भाग्यं नाम तस्य भाग्योदयः भवति इति अस्य सरलार्थः। अनेन श्लोकेन किं करोति? विद्यायाः माहात्म्यं गीयते।
तर्हि सा विद्या नाम किं वदति नीचगा अपि नीचैः जनैः नीचैः नाम अधमेन जनेन वशीकृता अपि नाम अधमः जनोऽपि विद्याग्रहणं यदि करोति अधमः जनोऽपि यदि विद्याग्रहणं करोति तर्हि सा विद्या तम अधमं जनमपि नृपनिकटं नीत्वा गच्छति नृपनिकटं गत्वा तस्य किं भवति भाग्योदयः भवति अतः परं तस्य भाग्योदयः स्वयमेव भवति कश्चित् विद्वान् नृपसमीपं गच्छति चेत् नृपः सन्तुष्टः भवति चेत् तस्य भाग्योदयः इतः परं स्वयमेव भवति यदा भारविः आसीत् भारविना तत्र तीर्थयात्राकाले सः प्रायश्चित्त आचरणाय तीर्थयात्रां करोति स्म तत्र तीर्थयात्रा समये एव तत्र कश्चित् राजा आसीत् नाम न स्मरामि सम्प्रति तस्य सभायां सः काव्यं श्रावयति ततः परं तत्रैव तिष्ठति इति विद्या एव जनं नृपनिकटं नीत्वा गच्छति अपि च विद्वान् तत्र नृपः सन्तुष्टः भवति चेत् तस्य भाग्योदयः स्वयमेव भवति तत्र उदाहरणमस्ति किं तत्र दृष्टान्तः कश्चित् दीयते यथा सरित् नदी किं करोति दुर्धर्षं समुद्रं संयोजयति निकृष्टमपि तृणं समुद्रं प्रापयति तद्वत् विद्या निचगा अपि नरम निचगा अपि विद्या नरम नृपं प्राप संयोजयति अस्तु अवगतं तर्हि किं तात्पर्यमत्र अत्र पश्यतु अर्थस्तु अवगतः आं महोदय एवं अत्र पश्यतु अणिजन्त प्रयोगः अस्ति संयोजयति इति युज् धातुः अस्ति युज् धातुः युज् इति धातुः अस्ति कश्चित् ततः परम् अणिज् प्रत्ययः भवति णिज् प्रत्ययः भवति युज् धातुः ततः परं संपूर्वक युज् धातुः णिचि संयोजयति इति रूपं भवति तर्हि नृपः संयुनक्ति विद्या तं प्रेरयति इति प्रेरणार्थे णिच् प्रत्ययः भवति विद्या नरं नृपं संयोजयति नरः नृपं अत्र नरः नृपं संयुनक्ति विद्या तं प्रेरयति इति विद्या नरं नृपं संयोजयति अत्र कर्मद्वयम् अतः कर्मद्वयं सम्भवति नरः नृपं संयुनक्ति विद्या तं प्रेरयति इति विद्या नरं नृपं संयोजयति तैव शरीर समुद्रं दुर्धर्षं समुद्रं संयोजयति णिच् प्रत्ययः भवति चेत् अत्र कश्चित् विशेषः अस्ति णिच् प्रत्ययस्थले किं भवति तत्र पूर्वं णिच् प्रत्यय अणिजन्त अवस्थायां कश्चित् कर्ता तिष्ठति तर्हि णिच् प्रत्ययः क्रियते चेत् स कर्ता कर्म भवति यथा शिशुः चन्द्रं पश्यति माता शिशुः चन्द्रं पश्यति अत्र अणिजन्त दशायां शिशुः भवति कर्ता यदा णिच् प्रत्ययः क्रियते शिशुः चन्द्रं पश्यति माता तं प्रेरयति इति प्रेरणार्थे दृश् धातोः णिच् प्रत्ययः भवति ततश्च दर्शयति इति रूपं भवति अधुना अणिजन्त अवस्थायां शिशुः कर्ता आसीत् णिजन्त दशायां सः कर्म भवति अतः माता शिशुं चन्द्रं दर्शयति इति प्रयोगः भवति अवगतं तद्वत् अत्रापि नरः नृपं संयुनक्ति विद्या तं प्रेरयति इति विद्या नरं नृपं संयोजयति एवं प्रयोगः यथा माता शिशुं चन्द्रं दर्शयति माता शिशुं दुग्धं पाययति तद्वत् अत्रापि अवगतम् अयं प्रयोगः कथं भवति
কর্তার কর্মরূপে প্রয়োগ হবে। হ্যাঁ, আরেকবার আমি এটা বাংলাতে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, নিচ প্রত্যয় হয়। নিচ প্রত্যয় কোন অর্থে হয়? তো প্রেরণ করা। প্রেরণ করা অর্থে নিচ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন আমি খাচ্ছি, আমাকে আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, খাচ্ছি তো আমি, কিন্তু আমাকে খাওয়ার জন্য প্রেরণ করছে। আমি পড়ছি, আমাকে পড়িয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো এই সকল জায়গাতে নিচ প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হয় যেখানে প্রেরণ করা অর্থ বোঝায়। প্রেরণ করা অর্থ যদি বোঝাতে চাই তাহলে ধাতুর উত্তরে নিচ প্রত্যয় হয়। যেমন রাম যাচ্ছে আর রামকে যাওয়ার জন্য প্রেরণ করছে। তাহলে এখানে প্রেরণ করছে বোঝাচ্ছে বলে গম ধাতু থেকে নিচ প্রত্যয় করলে গময়তি এরকম রূপ হয়, তখন সেই গময়তির প্রয়োগ করতে হবে। তো বিষয়টা হচ্ছে কি, যে নিচ প্রত্যয়ের আগে একটা বাক্য থাকে। তো যেমন রামঃ গ্রামম গচ্ছতি, এই একটা বাক্য। তাহলে সেই বাক্যে এখানে নিচ প্রত্যয় করা হয়নি। তাহলে নিচ প্রত্যয় যেখানে করা হয়নি মানে কি, অনিজন্ত দশাতে যেটা কর্তা, নিজন্ত দশাতে সেটা কর্ম হয়ে যাবে। যেমন এখানে বললাম রাম গ্রাম যাচ্ছে, রামঃ গ্রামম গচ্ছতি। এখানে রাম হচ্ছে কর্তা, অনিজন্ত দশাতে রাম হচ্ছে কর্তা। নিচ প্রত্যয় করলে রামঃ গৃহম গচ্ছতি তম দেবদত্তঃ প্রেরয়তি, তর্হি দেবদত্তঃ রামম গ্রামম গময়তি, এরকম প্রয়োগ হয়। অনিজন্ত দশাতে যেটা কর্তা, নিজন্ত দশাতে সেটা কর্ম হয়ে যাবে। ঠিক আছে, রামম গ্রামম গময়তি। ঠিক তেমনই এখানে আছে বিদ্যা নরম দেবম সংযোজয়তি, সরিত সমুদ্রধর্ষম সমুদ্রম সংযোজয়তি। ঠিক আছে, তাহলে নিজন্ত অবস্থাতে এরকম প্রয়োগ হয়। বোঝা গেছে? হুম। তারপরে দেখো, विद्या ददाति विनयात् याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। বিদ্যা এখানে কি আছে, প্রথমার এক বচন আছে। দদাতি এটা ক্রিয়াপদ, কি দদাতি এটা ক্রিয়াপদ, দা ধাতু, তার প্রথম পুরুষের এক বচন দদাতি। তারপরে বিনয়ম দ্বিতীয় বিভক্তি, কর্ম, এটা দ্বিতীয়ার এক বচন। বিনয়াত পঞ্চমীর এক বচন। পঞ্চম বিভক্তি, ইয়াতি ইয়াতি ক্রিয়াপদ, ইয়া ধাতু আছে, ইয়া প্রাপনে একটা ধাতু আছে, তার প্রথম পুরুষের এক বচনে ইয়াতি ইয়াতঃ ইয়ান্তি এরকম রূপ হয়। ইয়াতি মানে গচ্ছতি। পাত্রতাম, পাত্রতাম মানে দ্বিতীয় বিভক্তি এক বচন। হ্যাঁ পাত্রত্ব। পাত্রত্বাৎ পঞ্চমীর এক বচন। ধনম দ্বিতীয়ের এক বচন। আপনোতি, আপনি ধাতু আছে, প্রাপনে তার থেকে আপনোতি এরকম রূপ হয়। আপনোতি প্রাপনোতি ইত্যাদি রূপ হয়। প্রাপ্নুতঃ প্রাপ্নুবন্তি এরকম রূপ হয়। ধনাৎ পঞ্চমীর এক বচন। ধর্মম দ্বিতীয়ের এক বচন। ততঃ অব্যয়ম সুখম দ্বিতীয়ের এক বচন। ঠিক আছে, তাহলে প্রথম বাক্য কি আছে, বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, বিদ্যা বিনয়ম দদাতি, সহজ বাক্য। বিনয় মানে কি, বিনয় মানে নম্রতা। ঠিক আছে, বিনয় মানে নম্রতা। তাহলে বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, বিনয়াত ইয়াতি পাত্রতাম, পাত্রত্বম নাম যোগ্যতা, কোনো কিছু পাওয়ার যোগ্য সে হচ্ছে পাত্র। তাহলে বিনয়াত ইয়াতি পাত্রতাম,
বিনয়াত পাত্রতাম গচ্ছতি, পাত্রত্বম গচ্ছতি। পাত্রতা শব্দ, পাত্র শব্দ, পাত্র মানে কি, যেখানে কোনো কিছু রাখার যোগ্য, সেটা হচ্ছে কি, তাকে কি বলে, পাত্র। তাহলে তার ভাব হচ্ছে পাত্রতা, পাত্রস্য ভাব হয় পাত্রতা, পাত্রতা পাত্রত্বম এরকমও হয়। পাত্রতা, তার দ্বিতীয়ার এক বচন হচ্ছে পাত্রতাম, লতা শব্দের মতো। পাত্রত্বাৎ ধনম আপনোতি। হ্যাঁ, তাহলে বিনয়াত ইয়াতি পাত্রতাম, বিনয়াত ওই পাত্রতা পাত্রতাম পরীক্ষা ইয়াতি। আছে না, পাত্রতা পরীক্ষা, রাষ্ট্রীয় হুম পাত্রতা পরীক্ষা। হুম হুম, সেই পাত্রতা। তাহলে পাত্রত্বাৎ ধনম আপনোতি। আর পাত্র যখন হবে, যখন সে সেখানে সে যোগ্য হবে, তখন সে কি ধনম আপনোতি, ধনাথ ধর্মম আপনোতি। এখানে আপনোতি এটারই আবার আবৃত্তি হবে। তাহলে পাত্রত্ব ধর্ম আপনোতি, ধনাথ ধর্মম আপনোতি, ততঃ সুখম আপনোতি, এরকম বাক্যের অন্বয় হবে। তাহলে যখন সে পাত্রত্ব হবে, সেই পাত্রত্ব হেতুর জন্য কি হবে, এখানেও হেতুতে পঞ্চমী আছে। পাত্রত্বাৎ ধনম আপনোতি, ধনাথ ধর্মম আপনোতি, ততঃ সুখম আপনোতি। ঠিক আছে। তো বিদ্যার মাহাত্ম্য এই শ্লোকের দ্বারা খ্যাতি করা হচ্ছে। বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, বিনয়াত মানে সবকিছু ধর্ম সুখ ইত্যাদি কারণভূত কি, তো বিদ্যাই বলা হচ্ছে যে এই সকলের কারণভূত হচ্ছে কি বিদ্যা। বিদ্যাম বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, বিনয়াত ইয়াতি পাত্রতাম, পাত্রত্ব ধনম আপনোতি, ধনাৎ ধর্মম ততঃ সুখম। এখানে সেরকম প্রয়োগ, বিশিষ্ট প্রয়োগ কিছু নেই। কোথাও কোনো প্রয়োগ বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তো বলবো। পাত্রত্বাৎ ধনম আপনোতি, এখানে কিন্তু পাত্রত্বাৎ এখানে হেতুতে পঞ্চমী হয়েছে। তাহলে বোঝা গেছে এই শ্লোকটা? হুম আমাদের হুম, अस्तु। अधुना सप्तमः श्लोकः अस्ति। कः श्लोकः अस्ति? पठ्यताम्। विद्याशास्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे इति वा ध्रियते सदा। विद्या शास्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। विद्या शास्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। सहज श्लोक আছে। विद्या शास्त्रस्य अपि च शास्त्रस्य इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। प्रतिपत्तुम योग्ये इति प्रतिपत्तये। प्रतिपत्तुम योग्ये, आद्रियतुम योग्ये।
प्रतिपत्तये माने आद्रियितुं योग्ये, आदरण आदर योग्ये इति प्रतिपत्तये। এটা চতুর্থী বিভক্তি। प्रथमाद्विवचन द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, प्रथमाद्विवचनम्। क्षम्यतां, चतुर्थी एकवचनमस्ति। द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, प्रतिपत्ति शब्दः। अस्तु, एकवारम् एतत् अहं पश्यामि, प्रतिपत्तये इति कथमस्ति। चतुर्थी एकवचनं चेत् अन्वयः कथम्? विद्या शास्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। हम चतुर्थी एकवचनमेव अस्ति। प्रतिपत्तये, प्रतिपत्तिः, प्रतिपत्ति शब्दः, तस्य चतुर्थी एकवचने प्रतिपत्तये। प्रतिपत्तिः इत्यस्य ख्यातिः इत्यर्थः। ख्यातये, तर्हि प्रतिपत्तये इत्यस्य कः अर्थः? ख्यातये, ख्यातिलाभाय इत्यर्थः। ख्यातिलाभाय तत्र द्वे विद्ये स्तः। के ते द्वे विद्ये इति चेत् शास्त्रस्य विद्या अपि च शास्त्रस्य विद्या। शास्त्रं नाम किम् इति प्रागुक्तम् आसीत्, प्रागुक्तम् अस्ति मया। शास्त्रं नाम अस्त्रो विद्या। धनुरादि, अस्त्रमिति भिन्नम् अस्ति, शास्त्रमिति भिन्नम् अस्ति। धनुरादि विद्या इति शास्त्रविद्या उच्यते। एवं यस्य शस्त्रस्य मन्त्रेण आह्वानं भवति तत् अस्त्रम् इत्युच्यते। यथा ब्रह्मास्त्रं, पाशुपतास्त्रम्, एतत् अस्त्रम् उच्यते यस्य मन्त्रेण आह्वानं भवति तत् अस्त्रम् इत्युच्यते। शस्त्रं नाम यद् दृश्यते अस्माभिः, धनुरादि, गदा, धनुरादि, तत् शास्त्रम् उच्यते। तर्हि द्वे विद्ये, शास्त्रस्य विद्या अपि च शास्त्रस्य विद्या। शास्त्रं नाम एतत् अस्माभिः पठ्यमानं शास्त्रम्। तर्हि तत्र द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, नाम ख्यातिलाभाय तत्र द्वे एव विद्ये। शास्त्रस्य विद्या एका, अपि च शास्त्रस्य विद्या एका। तयोः विद्ययोः आद्या नाम शास्त्रस्य या विद्या सा हास्याय भवति कदा? वृद्धत्वे। यदा वृद्धः भवति तदा शस्त्रचालनं तेन कर्तुं न शक्यते। अतः कश्चित् वृद्धः शस्त्रं चालयितुं गच्छति चेत् तद् हास्याय भवति, तद् हास्यास्पदं भवति। अतः किमुच्यते? आद्या हास्याय वृद्धत्वे। द्वितीया शास्त्रस्य विद्या, द्वितीया आद्रियते सदा, सर्वदैव आद्रियते, आदरणीया भवति।
शास्त्रस्य विद्या सदैव आदरणीया भवति इति श्लोकस्य अर्थः। तर्हि द्वे विद्ये शास्त्रस्य च विद्या तद्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा इति अस्ति। पश्यतु एकवारं श्लोकं पश्यतु। अवगतम्? विद्या शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। श्लोकार्थः अवगतः? अष्टमः श्लोकः अस्ति यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदीय कथ्यते। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदीय कथ्यते। यत् नवे भाजने लग्नः संस्कारः न अन्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिः तत् इह कथ्यते इति सन्धिच्छेदः। यत् नवे नाम नूतने, भाजनं नाम भाजनम् इति पात्रविशेषः कश्चित् भाजने, नूतने भाजने लग्नः संस्कारः महोदय न अन्यथा भवेत्। भाजने शब्द का अर्थ किं? भाजने पात्रविशेषः, भाजनं नाम मृत्तिका निर्मितः कश्चित् पात्रविशेषः। अस्तु। नवे भाजने नाम नूतने भाजने, यथा शराबः भवति। शराबः इति ज्ञायते किं? न किं? मद्यं नास्ति। शराबः इति अस्माभिः बङ्गभाषायां पात्रविशेषः, शराबः इति कश्चित् पात्रविशेषः। व्यञ्जनं यत्र स्थाप्यते किमुच्यते तत्? स शराबः। मृत्तिकायाः निर्मितं भवति चेत् तत् शराबः इति उच्यते। पूर्वं शरा इति आसीत्, संस्कृतेन शराबः, तालव्य श रयाकार अन्तस्तव शराबः। आम्, तत्र अपूपनिर्माणं कश्चित् विशेष अपूपनिर्माणं भवति तत्र शरा इत्येव उच्यते तत्। तदेव तस्यैव अधुना आधुनिकम् अस्ति किं? तद् पात्रे, यस्मिन् पात्रे व्यञ्जनं स्थाप्यते, तर्हि तत्र नाम भाजनं नाम तत्र तथैव कश्चित् पात्रविशेषः। तर्हि नवे भाजने नाम नूतने कस्मिंश्चित् पात्रे यत् लग्नः संस्कारः, तस्मिन् पात्रे यदि निर्माणसमये यथा आकृतिः दीयते सा एव आकृतिः तिष्ठति। अपि च तत्र यत् कार्यं क्रियते, चित्रादिकं निर्मीयते चेत् तत् चित्रं तथैव तिष्ठति। तदुच्यते यथा नवे भाजने नूतने पात्रे लग्नः संस्कारः, कश्चित् लग्नः संस्कारः यत् अन्यथा न भवेत्, तत्
यः संस्कारः तिष्ठति स न न गच्छति इत्यर्थः, अन्यथा न भवति। तद्वत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तथैव कथ्यते। तद्वत् बालानामपि मनांसि तथैव नवशराववत् नवभाजनवत् अस्ति। बालानां मनांसि श्वेतपत्रमिव अस्ति, श्वेतपत्रमिव अस्ति। अतः तद् नवभाजने यथा लग्नः संस्कारः अन्यथा न भवति, तथैव बालानामपि मनांसि नवभाजनवत् सन्ति। अतः तत्रापि लग्नः संस्कारः अन्यथा न भवति इत्यतः कथाच्छलेन कथाव्याजेन, छल शब्दस्य व्याजः इत्यपि अर्थः। अतः कथाच्छलेन कथाव्याजेन, व्याज मिष इत्यपि कश्चित् अर्थः अस्ति, तस्यापि छलम् इत्यर्थः। कथामिषेण बालानां नीतिः इह कथ्यते, बालानां नीतिशिक्षा इह अस्मिन् ग्रन्थे कथ्यते, उच्यते इति अर्थः। यन्नवे भाजने लग्नसंस्कारो नान्यथा भवेत् तथाच्छलेन बालानां नीतिस्तथैव कथ्यते। नवशब्दः तस्य सप्तमी एकवचने नवे अस्ति, नवे भाजने। सन्धिच्छेदः सन्धिज्ञानम् आवश्यकमस्ति, अन्यथा अत्र यन्नवे इति अस्ति, यन्नव शब्दस्यापि कश्चित् अर्थः स्यात्, परन्तु इति अस्ति। স্যার यत् नवे প্রথম भाजने স্যার প্রথম লাইনটার অর্থটা আমার কাছে ঠিক ক্লিয়ার হলো না। नवे भाजने नाम नूतने पात्रे लग्नः संस्कारः यत् अन्यथा न भवति, न भवेत् नाम अन्यथा न भवति इत्यर्थः। अवगतम्? মানে নূতন পাত্রে যদি কোনো সংস্কার লেগে যায়, সংস্কার বলতে কোনো ওখানে বললাম না যে ধাতুজনিত কোনো সংস্কার অথবা সেখানে কোনো কারুকার্য যদি করা হয়, সেই সকল সংস্কার, সেই সংস্কারটা কিন্তু অন্যথা হয় না, আর সেটা সেরকম ভাবেই থেকে যায়। ঠিক তেমনি বালকদেরও মন, শিশুদেরও মন কি সেরকম হচ্ছে নূতন পাত্রের মতো, সেখানে যদি কোনো সংস্কার থাকে তাহলে সেই সংস্কার আর যায় না। এই জন্যে কথার ছলে বালকদের নীতিশিক্ষা এই গ্রন্থে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তাদেরও এখন থেকে নীতিশিক্ষা গ্রহণ করে মনটা শুদ্ধ হয়। আচ্ছা স্যার, প্রথম লাইনে সংস্কৃত হবে প্রথমা পঙ্ক্তি। হ্যাঁ, প্রথমা পঙ্ক্তি। প্রথমা পঙ্ক্তি অর্থস্য ইদানীম অবগচ্ছামি। प्रथम पंक्ति अर्थः इदानीम् अवगच्छामि। प्रथमा पंक्ति अर्थः इति प्रथमायाः पंक्तेः अर्थम् इदानीम् अवगच्छामि। अस्तु। प्रातिपदिक भवति प्रथमा पङ्क्तिः। प्रथमा पंक्ति इति प्रातिपदिकम्। पङ्क्ति विसर्गः भवति। प्रातिपदिके विसर्गः न भवति। प्रथमा इति भिन्नं प्रातिपदिकमस्ति, पंक्ति इति भिन्नं प्रातिपदिकमस्ति। यदि पृथक्तया व्यवहारः अपि भवति, प्रथमायाः पंक्तेः इत्यपि भवति, अन्यथा समासः भवति, तर्हि प्रथम पंक्ति इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र आकारः मध्ये न तिष्ठति, प्रथम पंक्ति इति प्रथम पंक्तेः, प्रथमपङ्क्तेः प्रथमायाः पङ्क्तेः प्रथमायाः पंक्तेः अर्थम् अवगच्छामि। एवं साधु। अस्तु, नवमः श्लोकः अस्ति, पश्यतु। मित्रलाभः सुहृद्भेदो विग्रह सन्धिरेव च पंचतन्त्रात् तथा न्यस्मात् ग्रन्थात् आकृष्य लिख्यते। किं क्रियते अस्मिन् ग्रन्थे इति सम्प्रति, नाम सप्तम श्लोकं यावत् विद्यायाः माहात्म्यं कीर्तितम्। अधुना अन्तिम श्लोकद्वयेन यन्नवे भाजने इति अस्य ग्रन्थस्य किं तात्पर्यं, किं प्रयोजनमिति विज्ञायते, अपि च ग्रन्थस्य कः विषयः तत् अधुना सुहृद्भेदो विग्रहसन्धिरेव च पंचतन्त्रात् तथा न्यस्मात् ग्रन्थात् आकृष्य लिख्यते। अस्मिन् ग्रन्थे, अस्मिन् हितोपदेशग्रन्थे भेदाः सन्ति। तत्र प्रथमभागः मित्रलाभः, द्वितीयः अपि
सुहृद्भेदः तृतीयः अस्ति विग्रहः, चतुर्थः भवति सन्धिः। एवं एते चत्वारः भागः अस्मिन् ग्रन्थे सन्ति। ते च भागाः पञ्चतन्त्रग्रन्थात् तथा अन्यस्मात् ग्रन्थात् आकृष्य इह लिख्यते। अत्र याः कथाः सन्ति, नीतयश्च याः सन्ति, ताः पञ्चतन्त्रग्रन्थात् अपि च अन्यस्मादपि ग्रन्थात्, महाभारतादि ग्रन्थादपि आकृष्य इह अस्मिन् ग्रन्थे लिख्यते। अवगतम्? पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रन्थात् आकृष्य लिख्यते। मित्रलाभः सुहृद्भेदो विग्रहः सन्धिरेव च। यदि अस्माकं प्रथमः भागः अस्ति मित्रलाभभागः, तत्र मूलतः मूलकथायाः आरम्भः परं भवतु। अस्माभिः अन्यः कश्चित् विषयः आलोच्यते तर्हि। नाम कथायाः सम्प्रति आरम्भः भवति चेत् अन्ये द्वे न स्तः इत्यतः आरम्भः अद्य मास्तु, परस्मात् सप्ताहात् आरम्भः भवतु। अस्माभिः तर्हि कश्चित् विषयः अत्र आलोचनीयः अस्ति। अहं द्वित्राणि वाक्यानि ददामि, तद् वाक्यरचनां कुर्वन्तु। अस्तु। যেদিন তুমি খাবার নিতে ভুলে গিয়েছিলে, সেদিন শ্যামা বাড়ি গেল। খাবার নিতে ভুলে গিয়েছিলে? एतानि सर्वाणि गृहकार्याणि सन्ति। गृहकार्याणि न, अत्रैव कर्तव्यमस्ति। अस्तु। अहं किञ्चित् समयं ददामि, तावत् मध्ये कर्तव्यम्। अस्तु, अपरं वाक्यं लिखतु। কাল সবাইকে
ডিম ভাত খাওয়ানো হবে, তাই ফেরার পথে তিন কুড়ি ডিম নিয়ে এসো। আর একটা বাক্য রচনা করবে। লতা গৃহাৎ लता गृहात् पाकशालां गत्वा दुग्धं क्षीरं पचति। लता गृहात् पाकशालां गत्वा दुग्धं क्षीरं पचति। बस এই তিনটা করো। ডিম ভাতের সংস্কৃতি কি হবে? ভাতের সংস্কৃতি কিটা ডিম ভাতের সংস্কৃতি শব্দ কি হবে? ডিম ডিম ডিম্ব হয়, অন্ডম হয়। লতা বৃহৎ পাকশালাম গত্বা দুগ্ধম ক্ষীরম পচতি। इदं वाक्यं संस्कृतभाषाया अस्ति तर्हि अस्य वाक्यरचनां करोतु, नाम वाच्यपरिवर्तनम्। वाच्यपरिवर्तनम् अस्तु। লাস্টের বাক্যটা কি করতে বললেন? वाच्य परिवर्तन। एक মানে হচ্ছে ডিম্ব করতে পারো, নপুংসকলিঙ্গ শব্দ ডিম্বম।
भवती महोदय জাতমস্তি। अस्तु হয়ে গেছে কি কি বলবো অভবৎ জাতম কৃতম। अभवत् जातं कृतं कृतम नाम मया कृतम अस्ति। संपन्नम अभवत् जातम तत् सर्वं वक्तुं शक्यते। अन्ययोः जातम् द्वौ स्तः। 5 मिनिट লাগবে। अस्तु। उच्यतां तर्हि। त्वम् आहार्यं विस्मृते श्यामा गृहं गतवती किं बङ्गभाषायां किं वाक्यमासीत्? যেদিন তুমি খাবার নিতে ভুলে গিয়েছিলে সেদিন শ্যামা বাড়ি গেল হুম, যেদিন তুমি খাবার নিতে ভুলে গিয়েছিলে, তাহলে যেদিন নামো ইয়াসমিনটা আমরা ছেড়ে দেবো, শ্রুতি সপ্তমী করতে হবে এখানে। তাহলে ভোজনম স্বীকৃত্য নিয়ে যেতে, তাই তো? তর্हि ভোজনম স্বীকৃত্য গন্তুম বিস্মৃতে त्वयि श्यामा गृहं गतवती। भवत्या किं कृतमस्ति? त्वम् आहार्यं विस्मृते श्यामा गृहं गतवती त्वम् आहारे विस्मृते इति न भवति।
पश्यतु आदौ कथं करणीयमस्ति। आहार त्वम् आहारे विस्मृते, आहारः विस्मृतः तर्हि त्वया इति स्यात्। विस्मृतः इति क्तप्रत्ययः अस्ति तर्हि त्वया आहारे विस्मृते। परन्तु पूर्णं वाक्यं किमस्ति? তুমি যেদিন তুমি খাবার নিতে ভুলে গিয়েছিলে সেদিন শ্যামা বাড়ি গেল। সেদিন শ্যামা বাড়ি গেল। তাহলে তুই যদি কর্ম নিতে করতে চাই, তুমি যেরকম করেছো, তাহলে ত্বয়া হবে। ত্বয়া ভোজনম স্বীকর্তুম বিস্মৃতে। তাহলে বিস্মৃতে বললে ভোজনম স্বীকর্তুম বিস্মৃতে श्यामा गृहं गतवती। त्वया भोजनं स्वीकर्तुं विस्मृते। अत्र विस्मृते इति भावे अस्ति वस्तुतः। नाम अत्र विस्मरणं किं भवति? एतत् अकर्मकधातुः अस्ति। अकर्मकधातुश्चेत् तत्र कर्तरि भवितुमर्हति, अपि च भावे क्तप्रत्ययः भवितुमर्हति। यदि तस्मात् त्वयि भोजनं स्वीकर्तुं विस्मृते इत्यपि भवति, श्यामा गृहं गतवती। अन्यथा त्वया भोजनं स्वीकर्तुं विस्मृते श्यामा गृहं गतवती इति उभयथा भवति। त्वया भोजनं स्वीकर्तुं दन्तस्य व दीर्घई क तयरे उकार अनुस्वर। स्वीकर्तुम दन्तस्य व दीर्घई कर्तुम स्वीकर्तुम। স্যার বানান কি হবে? এটা সংস্কৃতে কি হবে? মানে বানান যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে বানান কি হবে? अक्षर न्यासः अक्षर विन्यासः एवं आनुपूर्वी अक्षर विन्यास आनुपूर्विका। आनुपूर्वी इति नदी शब्दवत् भवति। आनुपूर्विका का आनुपूर्वी अत्र শব্দটা আনুপূর্বী। एवं आनुपूर्वी नदी शब्दवत् भवति। আচ্ছা, त्वया भोजनं स्वीकर्तुं विस्मृते श्यामा गृहं गतवती। ततः परं किं वाक्यमस्ति? হ্যাঁ বলুন। আমি এমনি করেছিলাম, সতী সপ্তমীতে করিনি। यदा भवती खाद्यम् आनीतुं विस्मितवती तदा श्यामा गृहम् आगतवती। भवान् इति अस्ति, तर्हि भवान् खाद्यम् आनेतुं विस्मृतवान्। यदा भवती खाद्यम् आनेतुं विस्मितवती तदा श्यामा गृहम् आगतवती। वाक्यं साधु अस्ति, परन्तु मम आशयः आसीत् सती सप्तम्या स्यात्। सती सप्तम्यन्तो घटितं वाक्यं स्यात् इति। अस्तु, द्वितीयं वाक्यं किमस्ति? भवत्या सती सप्तम्याः विषयः कः इति अवगतमस्ति न वा? अवगतवती, परन्तु अभ्यासः करणीयः। अत एव वाक्ये न आगच्छति झटिति, अभ्यासः करणीयः। अस्तु, द्वितीयं वाक्यं। স্যার সতী সপ্তমীটা বাংলা ভাষায় একবার নিয়মগুলো পরপর বলে দিলে একটু ভালো হতো। কি নিতাম তাহলে? अस्तु, अद्य तु समयः नास्ति, एकस्मिन् परस्मिन् सप्ताहे अहं कथयामि एतत् सर्वम्। अस्तु, तत्र क्वचित् लिखितम् आसीत् सम्यक्तया, अतः आदौ साक्षात् आलोचना क्रियते चेत् एकवारं वरं भवति। अत्र अस्मिन् वर्गे ये आगच्छन्ति तैः सह एकवारम् आलोचना क्रियते चेत् सम्यक् भवति। एकवारम् आलोचनां करोतु। अस्तु, द्वितीयं वाक्यं किमस्ति? কাল সবাইকে ডিম ভাত খাওয়ানো হবে, তাই ফেরার পথে 3 কুড়ি ডিম নিয়ে এসো। এটা বলবো? তো
सः सर्वान् डिम्बम् अन्नं च खादयिष्यन्ति अतः प्रत्यागमनस्य मार्गात् आदौ आदौ आदिमं वाक्यं तत्र प्रथमघटकं किमस्ति काल সবাইকে ডিম ভাত খাওয়ানো হবে ডিম ভাত তরি ডিম্বান্নম ডিম্বান্নম নাম ডিম ভাত ডিম্বান্নম स्वः सर्वेभ्यः अथवा सर्वान् ডিম্বান্নম ভোজয়ামি বা খাওয়ানো হবে তাহলে হ্যাঁ, কোন বাচ্চ বলতে চাইছে মানে অন্য কেউ যখন খাওয়াবে তখন বলা হুম হবে খাদয়িষ্যন্তি, আর যখন আমি খাওয়াবো তখন বলবো ভোজয়ামি। হুম তাহলে কি হয়েছে বাক্যটা বলো প্রথম বাক্যটা स्वः स्वः सर्वान् ডিম্বান্নম চ খাদয়িষ্যন্তি, মানে যখন অনেক লোক মিলে খাওয়াবে তখন। ডিম্বান্নম আর চ বলার দরকার নেই ডিম্বান্নম একটাই হ্যাঁ পদ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। অতঃ ডিম্বান্নম খাদয়িষ্যন্তি, খাদয়িষ্যন্তি হ্যাঁ যখন অনেক লোক মিলে খাওয়াচ্ছে। আচ্ছা হ্যাঁ অনেক লোক মিলে খাওয়াচ্ছে খাদয়িষ্যন্তি হ্যাঁ। তারপরে अतः प्रत्यागमनस्य मार्गात् डिम्बान् डिम्बानां तिस्रः विंशतिः आनय। ডিম্বানাম डिम्बानां तिस्रः विंशतिः आनय। तिस्रः विंशतयः विंशतिः एवं सम्यक् तिस्रः विंशतिः आनय एवं प्रत्यागमनस्य मार्गात् तन्नस्ति किमस्ति फेरार समये ताई तो फेरार समये इति वाक्यमासीत् तर्हि प्रत्यागमन समये फेरार हाँ समये प्रत्यागमन समये डिम्बानां तिस्रः विंशतिः आनय ব্যাস তারপরে বাক্য রচনাটা কিরকম আছে लता लता गृहात् पाकशालां गत्वा दुग्धं হুম क्षीरं पचति। এটা হুম लतया गृहात् पाकशालां गत्वा दुग्धं क्षीरं च पच्यते। ना न जातं सम्यक् न जातं कया वक्तुं शक्यते पच्यते इत्येव स्यात् लतया गृहात् पाकशालां गत्वा दुग्धं क्षीरं च पच्यते इत्येव स्यात् तत्र दुग्धम् इत्यत्र का विभक्तिः अपि च क्षीरम् इत्यत्र का विभक्तिः इति उच्यते प्रथमा विभक्ति कुत्र उभयत्रापि हाँ प्रथमा विभक्ति। न उभयत्र प्रथम विभक्ति न भवति दुग्धे केवलं प्रथम विभक्ति भवति क्षीरे द्वितीया एव भवति नियमः आसीत् मया उक्तमस्ति अत्र द्विकर्मक धातुः अस्ति पच् धातुः दुह्याच् पच् इत्यत्र मनसि अस्ति वा मनसि आगतम् आं महोदय एकवारं वदतु महोदय। मुख्यकर्म न स्मर्यते থাকলে अत्र द्विकर्मक धातुः अस्ति पच् धातुः अतः एव अत्र दुग्धात् क्षीरं पचति इति वाक्यमासीत् परन्तु पच् धातोः प्रयोगे कर्मद्वयं भवति दुग्धात् क्षीरं पचति क्षीरमिति तत् पायस अवगतं तर्हि दुग्धात् क्षीरं पचति इति वाक्यमासीत् दुग्धात् इत्यत्र पञ्चमी भवितव्या आसीत् पञ्चम्या भवितव्यमासीत् परन्तु अत्र पञ्चमी न भवति यतोहि पच् धातुः द्विकर्मक धातुः अस्ति तस्य धातोः प्रयोगे एतद् नाम यत् कर्मद्वयं भवति यत्र उपादानादीनां कारकाणाम् अविवक्षा भवति अतः कर्मद्वयं भवति तस्मात् वाक्यं भवति लता गृहं गत्वा लता गृहात् पाकशालां गत्वा दुग्धं क्षीरं पचति दुग्धं क्षीरम् इति उभयत्रापि कर्म जातम् अतः द्वितीया परन्तु वाच्य परिवर्तन समये तत्र दुह्याच् पच् इति 12 ये धातवः सन्ति तेषां धातूनां प्रयोगे यत् गौणं कर्म अस्ति
गौणम कर्म तत्र प्रथम विभक्ति भवति तदनुसारी च क्रियापदम भवति अतः अत्र गौणम कर्म अस्ति दुग्धम यतोहि दुग्धात् तण्डुलं दुग्धात् क्षीरं पच्यते तर्हि क्षीरं भवति मुख्यं कर्म यतोहि मुख्यं कर्म नाम अत्र वस्तुतः वाक्यं किम् आसीत् दुग्धात् क्षीरं पचति আমি तर्हि এটা दुग्धात् ভেবেছিলাম, যে দুগ্ধ আর ক্ষীর দুটো মানে দুটো রান্না করছি, দুটো না না সেরকম নয়। হ্যাঁ, ক্ষীর মানে হচ্ছে এখানে ওই পায়েস আর কি, তাহলে দুধ থেকে পায়েস রান্না করছে। এখানে দুধ হচ্ছে গৌণ কর্ম আর ক্ষীর হচ্ছে মুখ্য কর্ম। কেন? কারণ দুগ্ধাত এখানে পঞ্চমী হয়েছিল, সেই পঞ্চমীটাকে বাদ করে এখানে দ্বিতীয় হয়েছে, তার জন্য এর পঞ্চমী প্রাপ্ত ছিল বলে এটা গৌণ। কিন্তু ক্ষীরম এখানে কিন্তু অন্য কোনো বিভক্তি প্রাপ্ত ছিল না, এটা কর্মের জন্য দ্বিতীয়ই প্রাপ্ত ছিল। আর দুগ্ধাত এখানে উপাদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল, এই জন্য তার সেই উপাদান সংজ্ঞাকে বাদ করে এখানে দ্বিতীয় বিভক্তি যেহেতু হয়েছে, এই জন্য এটা হচ্ছে গৌণ কর্ম। আর দুই হাজ পদ এখানে যে প্রথম 12টা ধাতু আছে, সেই 12টা ধাতুর প্রয়োগে যেটা গৌণ কর্ম সেখানে পরিবর্তন হবে আর তদনুসারী ক্রিয়াপদ হবে। অতএব ক্রিয়াপদও এক বচন আসছে। আর দুগ্ধম এখানেই প্রথম বিভক্তি হচ্ছে দুগ্ধম পচ্যতে, ক্ষীরম এখানে কিন্তু দ্বিতীয় বিভক্তিই থাকবে। বোঝা গেছে? এই জন্যই পুরোনো পড়াগুলো মনে আছে এই দেখার জন্যই তো এটা দেওয়া। এটা হলো লতয়া গৃহাৎ পাকশালাম গত্বা দুগ্ধম ক্ষীরম পচ্যতে। দুগ্ধম ক্ষীরম পচ্যতে। ঠিক আছে, তাহলে আজ অতটা পর্যন্ত রইল। পরের দিনে ওই বাকি কাজগুলো করে আনতে হবে, আর গল্পটা তাহলে আগে পড়ানো হবে আবার। ঠিক আছে, রাখছি তাহলে, এখানে আছে। আচ্ছা স্যার।